श्रीयुक्त साहू जो भाव मुझे कहूली दक्षिण ओडिशा को यार सर्वाधिक प्रभाव किंतु उपकूल भी बर्षिब आउ जो छत्तीसगढ़ मुहाब से उत्तर ओडिशा को भी भिजेब तो प्रबल वर्षा सारा ओडिशा को आम कहीपर। निश्चित रूप आप जो देखिए बर्तमान केंद्रीय बंगोपसागर आपन जो बात्या मंथा रही केन्द्रीभूत अच्छी आगामी किसी घंटा भितर आप देखिए आसंता काली सकाळ सुधा आहरी घनीभूत गोटे भीषण बात्या जोटा कहते 90 ରୁ 100 किलोमीटर प्रति घंटार विंड स्पीड तार केन्द्र स्थल रही पारे आसंता काली अपराह्न पर्यंत जदि देखिए तार घनीभूत प्रक्रिया जारी रहिबो किंतु अपराह्न पर धीरे धीरे आपन कोस्ट पाखापाखि हम जो आम देखा तार जो आप स्थल भाग संस्पर्श आसिया पर टिके टिके आप वीक हवा आरंभ करिवो किंतु काकीनाडा पाखे आम जो बर्तमान पूर्वानुमान रोचे आसंता काली संध्या परवर्ती समय रात्रि समय लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो पारे काकीनाडा पाखे किंतु सेतबेले जदि देखिए उपकूल बेल्ट रे आसंता काली सकाळ परठू धीरे धीरे पागरे जो वर्तमान आज देखिए किसी परिमाण वर्षा होता है किंतु वर्तमान प्राय समस्त स्थान वर्षा बंद अच्छी किंतु मेघुआ पाग रही आसंता काली सकाळ परठू आप देखिए पाख पाख आरंभ है मंथा काकीनाडा ठारू कहुच्छी बोधे 500 किलोमीटर दूर अच्छी जहाँ आप बेस स्पष्ट करें भी वर्षा हो छाड़ुची जदिव आकाश रे कला बादल घोटिकी अच्छी। देखो आम गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया जो आप कौन भी बात्या फाइलिन हो कि हुडुड हो कि जिते प्रकार आप बात्या देखिए बात्यार कारण तार जो क्लाउड बैंड गुड़ाक जो कहे बादल खंड गुड़िक से गुड़ाक सब आप स्पाइराल टाइप रही था गोटे बैंड आपंकर जो वर्षार जो बाह्य बादल खंड यहाँ हो सारापर पुणी किसी समय आपंकर जो वर्षार प्रभाव कमी जाए पुणी आउ थे आप वर्षा हुए पुणी कमी जाए यहीपरि भाव में आप देखिए बात्यार गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया कि आप वर्षा हेब छाड़ से लगी रुहे किंतु जो लैंडफॉल पाखापाखि समय आसी जाए आप जो जगह लैंडफॉल करुच्ची से जगह आप देखिए पवन गति एवं जो वर्षार मात्रा पाखापाखि 2 ରୁ 3 घंटा धरी कंटिन्यूअसली आप जारी हुए जहाँ भाव जो लैंडफॉल करे बहुत बड़ डैमेज होता है किंतु आप देखिए जदिव काकीनाडा लैंडफॉल करुच्ची किंतु आप ओडिशा मुहां जो हम मालकानगिरी पाखापाखि जो सी 29 तारीख सकाळ सुधा पहुंचब सेतु सी गोटे बात्यार परिणत हो जहाँ भाव आप देखिए दक्षिण ओडिशा जिला मानक आमर जदिव पवन बेसी हम ना आरंभ कही आसुचे आपण माध्यम आप सूचना दौरान कि वर्षा पवन बेसी हम ना किंतु वर्षार परिमाण जो रही दक्षिण ओडिशा जिते जिला रही बेसी रहा प्रभाव में आम जो पूर्वानुमान रोचे आपंकर गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी यही 4-5टी जिला आपंकर विशेष प्रभावित हो पारे आप वर्षा प्रभाव में कारण ये जेहेतु पहाड़िया अंचल रोचे ये भूस्खलन हो कि जो आकस्मिक बन्या जो फ्लाश फ्लड इवेंट कहे से सब देखिए मिल पारे जहाँ प्रभाव में कहीपर कि काटास्ट्रोफिक डैमेज जोटा कि कहीपर देखिए मिल पारे दक्षिण ओडिशा जिला मानक कि सामान समय जब देखिए आसंता काली अपराह्न परठू आपंकर उपकूल बेल्ट जो रही पुरी ठू नहीं पुरी खोर्धार जो पार्ट किसी दक्षिणावर्ती पार्ट पुरी खोर्धा एवं गंजाम संगे जगतसिंहपुर जिलार किसी अंचल आपंकर वर्षार परिमाण जो रहा प्रबल वर्षा जो 60 ରୁ 70 मिलीमीटर वर्षार परिमाण रही पारे समान समय कटक आपंकर काँ भा आप देखिए वर्षा हम छाड़ यही स्थिति देखा मिल पाए ओभरअली जो देखिए जो संध्या परवर्ती समय लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हम काकीनाडा पाखापाखि ओभरअली सर संध्या ना विलंबित राति टिके स्पष्ट करेंगे जे एपर्यंत जो स्पीड अच्छी 18 किलोमीटर थिला 17 को आसला घंटा प्रति बेग जदि आम देखा स्पीड कमेला जदि आम देखा बात्या तो ये स्पीड सहित जो मंथा आगौची ये स्पीड जदि काम रुहे ताहले संध्या सुधा लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो ना नाइट विलंबित राति। देखो गोटे जिन रोचे कि बात्या जो आप देखिए आज सकाळ पर्यंत पाखापाखि 7 ରୁ 10 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर गति करता कारण आप देखिए तार मुवमेंट रही पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे सी आप दिग बदल ना बर्तमान जब देखिए आज अपराह्न परठू से दिग बदलया परठारू जो से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को मुवमेंट कला टी हाल्का रिकर्व करके रिकर्व समय समस्त जो सब बात्या रही है कि कौन सिस्टम भी रही है तार गति जो रही है बढ़ी जाए किसी समय तेज आज जो पूर्वानुमान अच्छे आगामी किसी घंटा पर जो गति बढ़ी किसी परिमाण में आप धीमापण नजर आसपे कि आप देखिए आसंता काली जो लैंड पाखापाखि आसो किसी परिमाण में तार बेग कमिबार संभावना रोचे कारण बहुत सारा जो ग्लोबल मॉडल अच्छे से इंडिकेशन कर स्लो लैंडफॉल पूर्व किंतु से समान समय आप स्लो होगा सह आप देखिए तार जो इंटेंसिटी जो तीव्रता आम कहचे तीव्रता किसी परिमाण में लैंडफॉल पूर्व ह्रास हो पारे किंतु आप देखिए आमर ओडिशा रे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ू ना कि वर्षार जो प्रभाव रही
ଆପଣ ସେ ୱିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ରହିବ। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ପବନର ଆମେ ତୀବ୍ରତା କାରଣ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ, ତିନିଟି ଜିନିଷର। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣଙ୍କର ପବନର ଗତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସେଇଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଚ୍ଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପବନର ଗତି ଓଡିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନପାରେ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାକୁ ବେଶୀ ପବନ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି କହୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅନୁମାନ ଆକଳନ କରିବା କେବେ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଖୁବ ଅଧିକ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବେ। ଏମିତିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବି କିଛି ଜାଗାକୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି ନୂଆପଡା, ବୌଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ କଥା ଦେଖିବା, ଏଟା ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଇଟ୍। ଦେଖିବେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆପଣ ବାତ୍ୟାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ମାତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସାଟେଲାଇଟ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡିଶା ଉପରେ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବେଶୀ କ୍ଲାଉଡ ମାସ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତାର ଯୋଉ ଆଉଟର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ବେଲ୍ଟରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କି ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ, ସେ ଆଉଟର କ୍ଲାଉଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏଇ ସବୁ ପକେଟରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବ, ତାର ମେନ୍ ଯୋଉ ଆମେ କ୍ଲାଉଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛେ ତା ସେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ, ତାହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ବଡ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଷ୍ଟମଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଦେଇକି ଛତିଶଗଡ ମୁହାଁଉଛି। ଯଦି ସେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ହିଁ ପାରାଲେଲି ଗତି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହବ, ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଛତିଶଗଡ ସାର୍ ମୁହାଁ ଆଉ ହଉଛି, ଗୋଟେ କଥା ମତେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ କରିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଇଏ ହିଟ୍ କରିବ 29 ତମାମ ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି ଏକ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସାର୍ ଇଏ ବାତ୍ୟାରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ରାତି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଘନୀଭୂତ ହବାକୁ ତାକୁ ରାପିଡଲି ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାର ଯୋଉ ବାଦଲର ଏକତ୍ରୀକରଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଛି, ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆଜି ରାତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟାଇମ ନେଇପାରେ। ମେ ବି ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କାକିନାଡା ମୁହାଁବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସେ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ଭୀଷଣ ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଭୋର